Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette de blé pré-cuit avec des légumes et du poulet, des ailes de poulet. C'est une recette qui est très facile à faire, très rapide et surtout c'est très bon. J'espère que ma recette vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si ma recette vous a plu. Je vous laisse avec les étapes et je vous souhaite un excellent visionnage. Salam alaikum اخواتي كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم معايا في مطبخ كريمه. اليوم جيتكم بوصفه اللي كتجي لذيذه بزاف وسهله التحضير. غنقدم لكم اليوم البلي بالدجاج والخضره. نتمنى تجربوا هذه الوصفه. تقدروا تستعملوا اي مورسو تاع الدجاج، انا درت جناوح كيجيو لذاذ بزاف، تخشيوهم في الفران وكيتحمروا مزيان كيجيو مقرمشين. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتبارطاجيوها مع وليداتكم وحبابكم. فما تنساوش لايك للفيديو، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما جديد الوصفات. غنخليكم على المقادير وطريقه التحضير. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. Donc pour ce plat, j'ai utilisé 50 ml d'huile végétale. عندي هنا نص كاس ديال العنبه ديال زيت المائده النباتيه ما يعادل 50 مليلتر. J'ai une courgette que j'ai coupée en morceaux. عندي هنا قرعه واحده اللي قطعتها مكعبات. J'ai deux carottes que j'ai coupées également en morceaux. عندي هنا جوج حبات ديال الجزر اللي قرطتهم طروفه خيزو. Là j'ai quelques ailes de poulet. عندي هنا جناوح ديال الدجاج. J'aurai besoin de 2 tomates que j'ai épluchées et coupées en morceaux. عندي هنا جوج حبات ديال المطيشه اللي قرطتهم صغيورين. Un demi oignon que j'ai coupé en morceaux également. عندي هنا كذلك نص حبه ديال البصله اللي قرطتها مرصوات. J'ai une cuillère à soupe de persil et de coriandre haché. عندي هنا ملعقه كبيره من المعدنوس وملعقه كبيره من القزبر. Là je vais mettre mon filet d'huile, donc j'allume sur feu moyen toujours. كنضيف الزيت في الكوكوط. Et là je vais mettre mes ailes de poulet. وكنضيف les morceaux ديال الدجاج. عندي هنا ملعقه صغيره من الملح وملعقه صغيره من سكنجبير او زنجبيل. عندي نص ملعقه صغيره من الابزار فلفل الاسود، وعندي نص ملعقه صغيره من الثومه مسحوقه يعني بودره، وغنزيد عليهم ملعقه صغيره مملوءه من التحميره او بابريكا. Pour les épices, donc j'ai une petite cuillère à café de sel, de paprika, de gingembre et une demi-cuillère à café de poivre et d'ail en poudre. شعلت عليهم النار متوسطه وغادي نخلي هادشي يتقلى ليا شويه. Donc je vais laisser mijoter quelques instants, une dizaine de minutes, et ensuite je vais recouvrir le poulet et je vais laisser cuire 30 minutes. ضروري خاصو يتشحر، ماشي نضيفوا التوابل ونكبوا عليه الماء. واحد 10 دقائق وكنقلب مره. كنضيف الماء ونغطي الدجاج وغادا نخليه يطيب واحد نص ساعه وانتوما تحضيو معاه تشوفوا. En attendant, je vais préparer ma sauce béchamel. J'ai donc 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine et 500 ml de lait froid. دابا غنصايب البيشاميل ديالي. عندي 2 معالق كبار ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض ونص لتر ديال الحليب يكون بارد. Je laisse fondre le beurre et je rajoute donc la farine. Je vais rajouter mon lait et je vais bien touiller jusqu'à ce que ça épaississe. صافي درت الزبده والدقيق وغنضيف الحليب ونبقى نحرك مزيان حتى تولي ليا خاتره épaisse. كما كتشوفوا خصنا نحصلوا على الخليط يولي هكا. Au final, je dois obtenir une sauce béchamel bien épaisse. Après une demi-heure de cuisson, donc mes ailes de poulet sont cuites. Je vais les mettre de côté et je vais mettre mes légumes à cuire pendant 20 minutes. طابليه دجاج حيدته وغنضيف الخضره واحد 20 دقيقه. Et les ailes de poulet, donc je vais les badigeonner de beurre. Je vais les mettre au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes jusqu'à qu'elles dorent bien. ودابا درت ليهم الزبده وغادا نخشيهم في الفران واحد 20 دقيقه حتى يتحمروا ليا مزيان. Là je passe à la cuisson donc du blé. À faire cuire dans une casserole d'eau bouillante salée pendant 10 minutes. Pour la quantité, vous faites en fonction du nombre de personnes que vous êtes. دابا غنطيب الابلي في الماء طايب تكون فيها الملحه. العبار اللي غديروا على حسب نتوما شحال في الدار، بحال لي بات ولا الروز نتوما كتشوفوا على حسابكم. Les légumes sont cuits. Et là, en fait, je vais vous montrer l'étape où je mélange la sauce béchamel avec la sauce.
صافي الخضره طابت ليا، ودابا غنوريكم الطريقه فاش كنضيف لاصوص بيشاميل مع لاصوص، وكنبقى نخلط مزيان. غنجهد البوطه باش تهبط ليا لاصوص، يعني باش تختار. Là, je vais laisser réduire la sauce. Donc, j'ai bien mélangé et je vais laisser réduire la sauce. Et je rajoute genre une petite cuillère à café de soja. Après, c'est facultatif. C'est selon votre goût. ومن اختارت لي la sauce كنزيد عليها معلقة صغيرة ديال الصوجا. ولكن ماشي ضروري ديروها. إلا ما كانتش متوفرة عندكم معليش. Mes ailes de poulet sont cuites, sont bien rôties. C'est prêt à être servi. صافي جناوح تحمروا ليا مزيان وتقرملوا ليا مزيان. ودابا غنوريكم طريقه التحضير. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا، كتجي لذيذه بزاف وكما لاحظتوها معايا سريعه وسهله في التحضير. كنتمنى ننال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه، كتجي ناجحه 100%. وإلا عجبتكم شاركوها مع العائلات ديالكم. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Mon plat est prêt à être dégusté, savouré. C'est une recette qui est très facile et rapide à faire. Son résultat, il est super et surtout inratable. C'est un plat qui est très léger. Essayez cette recette et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds avec grand plaisir. Merci pour vos encouragements, merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Vous êtes vraiment les bienvenus, ça me fait vraiment plaisir et voilà, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle recette. كنبغي نشكر ونرحب بكاع الناس اللي اشتركوا معايا في القناه هاد الايام واللي كيتابعوني، وكنشكر كاع الناس اللي كيشجعوني اللي قريب ولا اللي بعيد. بارك الله فيكم بكل فرح، والله ça me fait vraiment plaisir. نتلاقاو في فيديو قادم مع وصفة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.